Okay, so hari ini, today we're going to look at quadratic equations. Okay, chapter 2 lah, basically chapter 2. Now, chapter 2 is one of the biggest, okay, memang adalah antara bab yang sangat berat dan sangat besar, tetapi sangat penting. Okay, macam just like algebra, okay, benda-benda yang kamu belajar masa form 1 to form 3 kan algebra, just like that is important for maths, okay, this chapter is very important for maths. Sebab banyak benda yang kamu pelajari sebenarnya berpunca daripada bab ini. Okay, this chapter dia macam asas lah, the foundation for a lot of solutions in other chapters in maths. Okay, come from this chapter. So you know, if there is a chapter that kalau ada bab bahkan yang saya macam tekankan kalau time cuti ke atau you know like habis sudah tahun persekolahan kan dan kamu mau ulang kaji this is the chapter that saya akan cadangkan semua untuk ulang kaji sebab dia sangat penting. Tetapi also depending on kamu punya you know your level of understanding lah. Ada yang kalau perlu bab 9 dan bab 10 itu yang lebih penting lah. Okay, so that's why saya sengaja tinggalkan 2 kelas terakhir today and tomorrow, okay, for this chapter because it's such a big chapter and so important and there are many things that we have to remember and we try to cover as much as we can lah. Alright, question number 5 ini adalah dari apa ini? Okay, ini adalah daripada modul ini yang end of year test ini. Okay, so soalan nombor 5. Given that negative 1 and 12 is the maximum point, okay, for the quadratic function yada yada, where h and k are constants, find the values of h and k. Okay, let's talk about the maximum minimum point. Okay, so kalau dia adalah minimum point, okay, so the graph will look like this lah. Okay, di mana di sini adalah let's say P and Q. You know what, minus P and Q. I'm going to say minus P and Q lah. Okay, and then maximum point. Okay, so this is minus P and Q. Coordinate-nya sajalah. Okay, whatever the coordinate is. Okay, but the information in this coordinate boleh ditulis, okay, dalam equation in vertex form. Okay, the equation in vertex form. So dia adalah, you know, dia adalah satu persamaan. Kalau dulu dalam maths bahkan we know that kalau bentuk U atau bentuk N, dia punya equation adalah AX squared plus BX plus C bahkan. Okay, tapi ini adalah dalam general form. Ini adalah dalam bentuk arm. Okay, but in vertex form dia ditulis macam ni. Fx equals to AX plus P squared plus Q. Okay, perhatikan bahawa koordinat P datang di sini dan koordinat Q datang di sini. So, if we have an equation in vertex form, kita tengok saja, we immediately know what is the coordinate of the minimum point atau maximum point. Just to remind you, minimum point adalah kalau A adalah lebih daripada kosong. Maximum point adalah kalau A adalah kurang daripada kosong. A ini yang saya maksudkan. Okay, if there is a negative number in front of this bracket, then it is a maximum point. If it is a positive number, then it is a minimum point. But whatever the number is lah, whether it is 2000, whether it's 1, whether it's 100, okay, the most important thing is inside the bracket, the P coordinate, kalau kita kasih negatif kan, akan memberitahu kita the coordinate of the x coordinate of the minimum or the maximum point. And this one, okay, apa-apa nombor lah. It can be a number, it can be a series, it can be a persamaan. Itu adalah the coordinate of the maximum point or the minimum point yang koordinat Q ni. Okay, and so ini, this one, okay, sometimes dalam soalan dia akan tanya ini tau. This one, huruf Q ini yang di luar, you know, outside the bracket is known as the minimum
value atau the maximum value. Okay, if it is the minimum value means A adalah lebih dari kosong, maximum value adalah A kurang daripada kosong lah. Ini just in case, kena tanya. So we have to be very clear about what we want. Do we want the coordinate or do we want the minimum value, maximum value? Okay, kalau minimum value, maximum value, kita ambil koordinat Q sahaja. But if we want the coordinate, then kita gabungkan kedua-dua P dan Q. But this vertex form is very, very important. Okay, dia bentuk saja apa ini? Kita nampak, kita tahu sudah. Sepatutnya tahu lah. Okay, when we look at it, we must immediately know. Okay, if kalau kita think simple tiada apa-apa untuk difahami ni. Kamu tengok saya, kamu tahu sudah. Okay, it should be, dia sepatutnya macam itu. Okay, macam, kenapa macam ini, kenapa macam ini. Not really necessary lah. Okay, so kalau kita perhatikan lagi balik ini soalan. Okay, let's look at the question again. Dia sudah bagi tahu negative 1 and 12 is the maximum point. Dan dia bagi the vertex form macam ni. 4h minus 2k plus x squared. Okay, begini. Now, let's ingat satu slide. Fx okay, equals to a x plus p squared plus q kan. Okay, so ini dan ini sebenarnya adalah benda yang sama. It is the same thing except that dia sudah terbalikkan semua. Okay, so let's rewrite this one. Kita tulis balik supaya dia nampak macam yang kita biasa. Okay, so ini 4h kita kasih pindah pergi belakang. 4h. Tambahlah sebab di depan sini adalah positif. Okay, and then this one, negative 2k plus x squared. Kita letak x di depan. So it will be negative x plus 2k squared. Okay, and ini membantu kita untuk, we can see it already. Okay, kalau ini adalah koordinat, ini adalah vertex form, I can immediately say that 4h equals to 12. Immediate, tahu sudah itu. Jadi h equals to 3. Siap. Okay, this is where it gets tricky people. Remember that, ingat kan, kalau di dalam koordinat x bahkan, koordinat x dia punya tanda mesti terbalik. So be very, very careful with this. Okay, sini adalah negative 1. Okay, koordinatnya adalah negative 1, tetapi di sini 2k. So 2k equals to 1. Kita mesti ubah dia punya x coordinate. Okay, x coordinate saja yang menjadi tricky sikit lah. So k equals to 1 over 2. Okay, so the first thing, it's a good thing that this is the first question lah. So ini adalah antara soalan yang kira macam popular jugalah. Okay, they give you the vertex form and they give you a coordinate. All you need to do is just compare. Okay, but again, like I said, you need to know this information. Maklumat semua ini kamu mesti tahu. Okay, bukan saja tahu lah, mesti hafal lah. Okay, there's no formula, tiada formula ini. Okay, it's just tengok dan faham. Alright, question number 6. Given the equation, yada, 2 equal roots. Okay, so the next thing we want to ulang kaji is ciri-ciri roots. Okay, the characteristics of the roots. Okay, now bila kita cakap pasal characteristics of roots, we need to make sure that our equation is in general form. Ax squared plus bx plus c. Sama ada dia equals to fx atau dia equals to 0, doesn't really matter lah. Tapi ini yang saya mau. Ax squared plus bx plus c. Saya tidak mau vertex form. Saya mau general form. Ini. Okay, I want it to be in general form. So, when we have the equation in general form, okay, then there are 3 characteristics of roots. Okay, dan 3 karakteristik ini dibezakan oleh the discriminant b squared minus 4ac. Okay, b squared minus 4ac. So there are 3 situations. B squared minus 4ac is more than 0, b squared minus 4ac is equals to 0, and b squared minus 4ac is not equal to 0. Okay, less than 0. Okay, so
antara ayat-ayat. There are certain sentences that will tell you that they are that this is the ayat that you need to use. Okay, so the keyword, okay, think of it as the keyword lah. Okay, keywords are, this one is real and different roots. Okay, another keyword is, untuk ini untuk case ini sahaja. Okay, bila kamu nampak ini ayat, you have to think about this characteristic. B squared minus 4AC nya adalah lebih daripada kosong. Okay, satu adalah real and different roots. Kedua adalah intercepts. Not intersect. Satu kah warna macam kurang jelas belakang ni. Okay, intersects. Oh no. Hold on, let me write this again. Intersect. Okay, intersect x-axis at 2 points. Ini adalah antara perkataan-perkataan yang biasanya dipakailah kalau dia punya ini atau ini. Okay. Kedua, kalau b squared minus 4ac equals to 0, apakah keyword that you should know? Okay, so the keywords are equal roots. Equal or same lah. Okay, roots. Dia punya root adalah sama. Dia punya punca adalah sama. Okay, touches the x-axis at 1 point only. Okay, ini pun satu. Another one yang ada saya sentuh tetapi very briefly is the word tangent. Okay, tangent to the line. Kalau kau nampak tangent dan kamu tahu ini adalah bab quadratic, so you need to know it's b squared minus 4ac equals to 0. Okay, and the last one, b squared minus 4ac is less than 0. Okay, the keyword is, this is probably the simplest. Okay, no real roots atau always positive or always negative. Another one is no real roots. Okay, does not. Okay, intersect with whatever line lah. Okay, line atau x-axis pun boleh. Tangent to the x-axis pun begitu. Okay, so this is in short. Okay, the three characteristics of roots. Okay, b squared minus 4ac lebih dari kosong, sama dengan kosong, less than 0. And the keywords yang akan memberitahu kamu the clue. Itu adalah, petua di dalam soalan. Okay, so again guys, don't be so focused on this formula. Focus on the keywords. Sebab keywords itu yang akan memberitahu kamu what is the situation yang kamu kena pakai. Okay, too often atau terlalu lazim lah. Okay, kalau budak mat atau budak admat bahkan terlalu lazim mereka terlalu memikirkan formula, tapi bila diberi ayat bahkan terus macam tidak pandai membaca. Okay, so look for the keywords. Let the keywords help you with the characteristics of the roots. Okay, again, this comes with practice. Okay, the more practice you do, not just 1-2 soalan sehari, okay, that's like bare minimum lah. The more practice you do, the better, the faster it will masuk dalam kepala. Okay, tiada orang yang dapat hafal lagu dalam masa satu kali kau baca terus kau hafal sudah kah? Wow, itu kalau kamu ada photographic memory mungkin boleh lah kan. If you have a photographic memory, maybe can lah. But generally bagi orang yang macam kami yang biasa-biasa ini, okay, yang you need to say it a few times. You need to sing it a few times. Baru kamu terhafal tu lirik bahkan. Apalagi kalau mat. You need to practice it a few times. Okay, so that you don't waste time memorizing. Okay, itu adalah sebenarnya kan the biggest time waster in the world tu. Memorize. Okay, so given this is the quadratic equation, okay, has two equal roots. Now, two equal roots means what? B squared minus 4AC equals to 0. Okay, tiada lain dan tiada bukan. There is no other way. Is there any other way? So that I can easily remember. This is the easiest way. How
Macam mana lagi senang saya mau bagi dengan kamu. Okay, there's no easier way. You have to know this. But the problem is this. Our equation needs to be general form sama dengan kosong atau sama dengan fx. Look at our equation. Our equation tiada kosong di sana. So what do? We have to move it across. Okay, so x squared plus 3px equals to 4x minus 9. So saya pindah semua ke sebelah. X squared plus 3px minus 4x plus 9 equals to 0. Okay, now oleh sebab kedua-dua ini ada x, alright, so ini dua saya kasih faktorkan. So I will get x squared plus 3p minus 4x plus 9 equals to 0. Okay, let's identify ya. This is our A. Sorry ya, our A is number 1 na. Bukan x squared tau, jangan nombor. Okay, nombor atau yang bukan anu lah. Okay, this is our B, this is our C. Okay, so let's do this. B squared minus 4AC equals to 0. B adalah 3P minus 4 squared minus 4 times 1 times 9 equals to 0. Perhatikan di sini ya, there is no X. Okay, selalu saya nampak ini, B squared bahkan, terus orang akan tulis 3P minus 4X, then the whole thing squared. Bukankah ini mencari nahas, di mana tidak payahlah kamu cari nahas? Kan? Don't make life so difficult. Okay, remember that B squared minus 4AC just refers to anything yang bukan X. Okay, whatever that is not X, that's the A, B, and C. Okay, walaupun yes ada huruf P. Okay, adakah P X? No, P is not X. P is P. X is X. So, you know, kenapa kau mau samakan huruf yang tidak sama? Okay, macam saya banyak membebel kan di hari. Okay, 9P minus 24, 9P squared minus 24P minus 16 minus 36 equals to 0. Oh yeah, you're right. Okay, sorry. Ini tambah 16 pula. Sorry. Okay, so sorry. 16 minus 36. This will be minus 20. Sorry. Can you try again? 10 over 3 and 2 over 3. Negative 2 over 3 and 10 over 3 bahkan. Si Sarah sudah tulis di sana. Alright. So, apa yang saya buat ni? What am I doing? Sorry. Okay, so 10 over 3 and negative 2 over 3. Again, guys, don't forget ada kurungan di belakang. So, we need to make sure that we write this one. So, 3p plus 2 and 3p minus 10 equals to 0. Make sure that you write this step. Okay, yang saya panggil wayang step lah. Okay, so two answers there. Okay, so again soalan ini memberi kita peluang untuk mengulang kajilah the three characteristics of the roots. Okay, cuma ini adalah kalau case dia sama dengan kosong. Macam mana kalau dia adalah case yang melibatkan macam ini? Ini bukan B squared minus 4AC, tetapi dia punya cara menjawab pun tetap sama. Okay, so let's look at this question now. X minus 3 squared more than X plus 17. Okay, so saya buat di sini ya. Okay. X minus 3 squared is more than X plus 17. Is that correct? X minus 3 squared is more than X plus 17. Okay, so this is soalan finding the range of values. Okay, and if you are writing this down, I also want you to write down here that also used for B squared minus 4AC more than 0 and B squared minus 4AC less than 0 cases. Okay, kita guna step yang sama ni. We are using the same step. Okay, except that dia punya soalan boleh pelbagai lah. Sometimes dia bagi terus ketaksamaan macam ni. Sometimes dia akan suruh kamu cari B squared minus 4AC and then after that dia akan suruh kamu find the range of values. Okay, this is the keyword for this penyelesaian. Okay, so the first thing is kita buka inilah
x squared minus 6x plus 9 more than x plus 17. Okay. And then kita pindah pergi sebelah. Like normal, kita pindah pergi sebelah supaya dia jadi kosong. Okay, so x squared minus 6x minus x plus 9 minus 17 more or less than, more or equal to 0. So kita dapat x squared minus 7x plus 8. Oh no, sorry, minus 8. Minus 8. Apa ini? Okay, more than 0. Okay, when you come to here, okay, berhenti sejenak. Ini bukan macam soalan tadi. Dia bukan sama dengan. It is not equals. It is more. It is less. Okay, so ada dia punya step lain sikit ini. Okay, lain cara, lain, lain orang, lain ragam lah. So lain cara, lain jawapan. Okay, lain jalan kerja. So first thing is kasih EQN dulu. Tell me the two values of x. Sama juga x. Blah 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 blah. Okay, 8 and negative 1. So 8 and negative 1, don't forget the bracket. X minus 8, x plus 1. Kita kekalkan more than 0. Okay, kita kekalkan ini dahulu. And then what we do after that is, we draw the graph. So kalau 8 dan negatif 1, obviously yang di kiri adalah negatif 1 dan di sebelah kanan adalah 8 lah bahkan. Ini logik lah. Okay, now, lepas itu kita kena lorek. Okay, so saya stop sekejap. Kita pergi kepada nota. Okay, if equation is more or than 0. Okay, kalau dia punya equation menunjukkan ini. Okay, then you lorek ini. Okay, then the answer, I'm going to say number A and B lah, okay, is x is less than A and x is more than B. Okay, di sini adalah two answers. Memang akan ada two answers sebab tempat yang kamu lorek adalah dua di sebelah pipi. Okay, that is situation number 1. Situation number 2, if equation is, dia tulis less than 0. Okay, so yang kamu lorek, sini A, sini B adalah di bawah sini. Okay, the answer is, oh no, kenapa saya punya, then answer is x is antara A dan B. Okay, one answer. Okay, so dalam case ini kita ada dua situation. Okay, kita kena tengok ini persamaan betul-betul. Is it more than 0? Is it less than 0? More than 0 means dua jawapan, less than 0 means one jawapan. Kembali, dia adalah more than 0. More than 0 means kita lorek di tepi. Okay, kalau more than 0, okay, kita rujuk ini ya. So kita lorek ini, okay, then our answer will be x adalah kurang daripada negatif 1 and x is more than 8. Okay, so again macam saya cakap, benda-benda yang macam algebra, macam bab ini yang menjadi asas kepada banyak matematik, okay, tidak banyak yang boleh ditanya tahu. Itu saja soalan lah. Okay, of course the problem is we need to remember what the steps are lah. Okay, so that's why these revision sessions are important. Okay, kita ulang kaji balik itu step dan kita cuba balik soalan, okay, yang menanya kita macam itu. Itu lukis-lukis pun ada markah kah? Kertas 2 ada markah, kertas 1 tiada markah. So biasanya kalau saya ajar, saya akan ajar the full set lah. I always teach seperti kamu akan menjawab kertas 2. So yes, menyusahkan tetapi saya ajar full set. Okay. Tapi satu markah aja Pak. Rugikah kalau kehilangan satu markah? Kamu rasa?
Atau boleh saja ya, okay. Kalau rugi makanya, okay, fikir-fikirlah sendiri ya. Okay, it's 10:30. Okay, question number 7. Okay, I want to skip question number 8 sekejap. Maybe I will answer this tomorrow, but question number 9 kita boleh pergi dulu. Okay, question number 9. Diagram 2 shows the graph of a function. Nah, we've seen this before. Okay, guys, let's rewrite it back again. Okay, sini adalah 25 minus X plus W semua squared bahkan. Okay, tapi saya mau macam ni, senang saya nampak. Okay, so apa kata kita ubah? Saya bawa negatif X plus W plus 25. Remember, kalau tiada apa-apa sign di depan sini, means it's plus lah. Okay. Nah, kalau macam itu, kamu tahu sudah apa yang paling tinggi di sini ni? What is the Y coordinate here? It will be 25. Apa yang fikir? Okay, sebab the bentuk sudah beritahu kita. Okay. Now the problem is ini W ini. Okay, so ini yang saya mau terangkan sedikit lah. Okay, di sini saya mungkin kena terangkan. Okay, kalau di sini adalah negatif 8 dan di sini adalah 2. Okay, dan ini adalah graf quadratic. A quadratic graph selalu symmetry. Okay, maksudnya dia punya maximum point ini akan membahagi ini kepada dua bahagian yang sama besar. Okay, so the maximum point divides the graph into two equal sections. So, kalau sini negatif 8 dan sini 2, yang di tengah-tengah itu mestilah the X coordinate for the maximum or the minimum point. Okay, so another nota lah yang kita harus tambah di sini. Wow, nota betul. Okay, another nota. Okay, maximum atau minimum point, okay, divides the quadratic graph equally. Okay, divides the quadratic graph equally. Then if you remember when we were doing this in chapter 2, I said it's like your face. Okay, kalau ini satu point, ini satu point, okay, yang di atas kepala kamu itu adalah maximum point bahkan. Okay, kamu punya hidung ngam-ngam di tengah itu. Okay, dan kamu boleh kira tahu, kamu boleh agak-agak atau kamu boleh kira sendiri ini. Kalau sini lah, okay, adalah, sorry saya tidak tahu, I think yours is terbalik kan. Okay, fine, sini. Kalau sini adalah, let's say lah, koordinat kosong. Sini adalah koordinat 4, X coordinate. Sini kosong, sini 4. You know that the tengah-tengah is 2. Kan? Kosong sini 4, tengah-tengah tu mesti 2. Dan sebab the maximum point divides the quadratic graph, okay, equally. I don't know if you understand what I'm doing with my hands. Okay, tapi the X coordinate kan membantu kita tahu. Sebab kita tahu kalau dia line sama bahkan, okay, sini dan sini ni di tengah-tengah itu adalah the X coordinate. Let me ask you another one. Let's say this is negative 2, okay, and this is 6. What is my middle point? Itu aku kira. Negative 2, sorry, I don't know lah. Negative 2 and 6. Okay, saya punya tengah-tengah itu apa? What is the coordinate of the center? Yeah, it's 2. Okay, think about it. Negative 2, sini 6 bahkan. So di tengah-tengah is 2 lah. Macam mana kamu dapat 2? Okay, negative 2 plus 6 divide by 2. Macam midpoint. You know when you studied midpoint in chapter 7? The exact same concept. The middle point, okay, is this. So, back to this question. Find this coordinate. Okay, so the coordinate, kita tahu sudah. The Y coordinate is 25. Problem is the X coordinate. Tapi, you have the two X coordinates here. You have one side negative 8, the other side negative 2 on the same line. Okay, negative 8 to center is negative 3. Ayo, sorry. Negative 3. So that means this coordinate is negative 3 and
25. Oh, sorry, the value of W. Okay. So the value of W, okay, will be 3. Sebab remember, W dan this one, these two, dia adalah benda yang sama tetapi tanda yang berlainan. Okay, so the value of W is negative 3. The coordinates of the maximum point is negative 3 and 25. Okay, now the equation of the axis of symmetry. Okay, so persamaan paksi simetri. Okay, make a little note over here. All axis of symmetry. Okay, all axis of symmetry are for quadratic graph. Okay, the answer is x equals to the x coordinate of the minimum or maximum point. Okay, so bentuk jawapannya adalah x sama dengan, dan kita ambil je itu koordinat. So that's why soalan B sangat penting. Sebab kalau kita tahu koordinatnya adalah negatif 3 dan 25, the x coordinate is negatif 3 bahkan. So jawapan untuk C adalah equation of axis of symmetry is x equals to negative 3. Habis. Okay. Perhatikan soalan ini ya. Take a look at this question. There are 3 questions and there are 3 marks. Because every question is only 1 mark. Okay, every question is only 1 mark because kalau kamu nampak setakat ini kan, dia punya pengiraan sangat minimal. Tiada pengiraan pun sebenarnya. Okay, ini apa? Susun balik. Okay, wow, susun balik saja. Ini negatif 8 campur 2 bahagi 2 pun kali mau bagi markah. Tiada. Okay, yang ini adalah fakta yang kamu kena tahu. One coordinate here, the center. Okay, kasih campur saya 2 bahagi 2. Okay, and then equation of axis of symmetry, saya sudah bincangkan, tetapi in case you forgot, remember that the answer is dalam bentuk ini. X adalah X coordinate. That's why dia 3 markah saja. Sebab ini adalah soalan tahap pengetahuan. It's either kamu tahu atau kamu tidak tahu. Okay, bukan kamu faham atau tidak faham tau. Nothing to do with pemahaman. Tahu atau tidak tahu. Okay, so saya berharap yang kalau soalan macam ini keluar masa exam, you know what you are looking for. Okay, bentuk ini adalah sangat penting. Okay, AX tambah P squared plus Q tells us a lot of information. Okay, sangat banyak sebenarnya. Okay, okay, I have to do this sebab kita sudah bincang ini ya. Okay, it is given that the curve of a quadratic function does not intersect, okay, with the straight line. And then lepas itu dia cari find the range of values. Okay, kita pernah lihat ini ya, baru saja kita lihat, tengok. Apa ini? Nah, bila kita mau find the range of values, okay, maksudnya ini mesti dilibatkan. Kita ada melibatkan ini. Satu. Kedua, we see the word does not intersect. Okay. Does not intersect means kita kena libatkan B squared minus 4AC is less than 0. Okay, so kalau kita lihatkan the soalan, does not intersect. Okay, does not intersect wujud di sini. The only problem now is kita belum ada quadratic equation. Dia mesti sama dengan kosong, baru kita boleh cari A, B dan C. Okay, so dan kenapa dia bagi 2? Why do they give this and this? Okay, so this is an extra step lah. So what we need to do first is kita samakan kedua-dua garis. Y sama dengan Y. So x squared plus 3x plus 5 equals to 1 minus kx. Okay, ini teknik lah. Okay, ini teknik. That's why this is a 4-mark question. It is a technique question lah. So dia melibatkan banyak benda pada one time. Okay, so usually 4-mark questions are a little bit more on the heavy side lah. Okay,
kita kasih samaran kosong. So x squared plus 3x plus kx plus 5 minus 1 equals to 0. Okay, saya kasih ini dulu lah. Alright, same thing macam tadi. Sini ada x, sini ada x. Jadi, ini dan ini kita boleh faktorkan. So, we'll get x squared plus 3 plus kx. 5 minus 1 is 4 plus 4 equals to 0. Nah, bila kita sampai di sini, we have our b squared minus 4ac sudah. Kan? Our a is 1. Our b is everything yang bukan x. Okay, remember there's no x in b squared minus 4ac. 3 plus k. C equals to 4. Okay, let's go with this. Saya akan pergi ke muka surat baru. Okay, so A is 1, B is 3 plus K, C is 4. Am I right? 3 plus K. Okay, and then remember, does not intersect. Okay, so because dia ada tulis di sana, does not intersect, okay, means B squared minus 4AC, okay, is less than 0. Okay, kita start dari sini. Alright, B squared, 3 plus K. 3 plus K squared minus 4 times 1 times 4. Okay, less than 0. Okay, nothing much we can do after this. Kita kembangkan lah, we have to kembangkan. So 9 plus 6K plus K squared minus, saya kasih darab ini, 16 is less than 0. Okay, kita teruskan. K squared plus 6K, 9 minus 16 will give you minus 7, less than 0. Okay, let's EQN this, everybody. 1 and negative 7. Okay, 1 and negative 7. So, jangan lupa the wayang step. K tolak 1, K tambah 7, less than 0. Okay, kita tengok ni dua nombor. 1 and negative 7 bahkan. Okay, which means that bila kita lukis, of course negative 7 di sebelah kiri lah. Okay, 1 di sebelah kanan, tidak payah fikir. Okay, question now is, di mana kita lorek? Yang di bawah ke yang di atas? Dekat dagu. Dekat dagu. Okay, fine. Dekat dagu lah. Sebab dia less than 0. Come back to these notes. Okay, dia less than 0 bahkan. Dekat dagu. Kalau dekat dagu, dia punya jawapan adalah satu baris sahaja. Okay, so negative 7 less than, okay, tapi oleh sebab hurufnya adalah K so kita mesti letak K lah, jangan juga kamu X lah. Okay, be very careful. Remember, calculator hanya boleh menunjukkan X. Tapi manusia yang boleh menukarkan X kepada Y, kepada K, kepada P dan yang sewaktu dengannya. Okay, negative 7 less than K less than 1. This is our answer. The question originally, tengok, find the range of values of K. Find the range of values. Range of values hanya ada dua bentuk jawapan saja. Sama ada dia dua jawapan yang berpisahan atau satu jawapan yang bersambungan. Okay. Macam mana kamu tahu dia dua jawapan berpisahan? Lorik pipi. Okay. Macam mana kamu tahu dia adalah satu jawapan yang bersambungan? Lorik dagu. According to Liana, is lorik dagu lah. Okay. Macam mana kamu mau tahu kalau lorik pipi atau lorik dagu? Tengok equation. Okay, tengok equation betul-betul. Of course, saya mesti cakap ini dan banyak kali saya lihat ini. Every time I see this, I get very angry. Okay, sebab dia nampak K equals to 1, K equals to negative 7 bahkan. Maka dia pun automatic lah, dia letak 1 di sebelah kiri dan negative 7 di sebelah kanan. Okay, yang bagi saya adalah kesedihan yang amat sedih lah. Okay, kita harus berkabung untuk orang yang berfikiran macam ini. Okay, mana ada pembaris yang kosongnya di sebelah kanan dan 15-nya di sebelah kiri? Tiada. So please guys, okay, jangan terlalu automatic sangatlah. Okay, automatic betul. Okay, so for today, okay, I think I have covered enough questions for today lah. Okay, for today
what you can do lah. Okay, what you can do. This one ada gila kan, dia 3 soalan tapi setiap satu soalan tu dia punya pecahan kan banyak. Ada 10 soalan semuanya. No. 11. 4 campur 3 campur 5. 12 soalan. Okay, ada 12 ada 12 soalan semuanya. What you can answer after today's revision is this 1A, 1B, oh, 1A, 1B, 2B, 3A, 3B, yeah, 3A and 3B. So 1, 2, 3, 4, 5. You know what? I'm going to, saya mau kasih tunjuk inilah, okay, question C ya. Okay, so solve the quadratic equation, ya by using kaedah rumus quadratic, the quadratic formula. Okay, saya mau bagi ini terus because the quadratic formula is, okay, hari itu ada orang yang tanya saya ni, quadratic formula diberi di dalam peperiksaan. So bila kamu terima kertas peperiksaan, okay, take a look at page 2. Page 2 mengandungi semua formula yang kamu perlukan untuk form 4 dan form 5 lah sebenarnya. Okay, dan antara formulanya adalah formula quadratic formula. Okay, which is x equals to negative b plus minus b squared minus 4ac over 2a. Okay, sini adalah A, 7 adalah B, negatif 8 adalah C. Remember everybody, A, B dan C ya, jangan melibatkan huruf X. Okay, terlalu kerap saya nampak orang tulis macam ni tau. Negatif 7X. Dia nampak, oh B adalah 7X. So negatif 7X macam tu, tambah tolak. Lepas tu 7X squared minus 3X squared. Aduh, janganlah. Okay, jangan melibatkan X. Orang mau nombor saja, dia pergi melibatkan huruf. Okay, jangan susah-susah. I need to do this lah. Saya kena buat ni lah. This is sangat penting. But probably this is not homework. You can just write this down lah. So, we have to express this quadratic function. Ini apa? Bentuk general bahkan. Okay, we want to change general to become vertex. Okay, we want to change general to become vertex. So, how to change general to become vertex? Okay, apa dia punya equation? 8 tambah 6x tolak 3x kuasa 2. Okay. So, changing general form to vertex form. Okay, remember general form is ax squared plus bx plus c. Vertex form is ax tambah p squared tambah q. Huruf p, q boleh berubah lah, okay, but generally this is the accepted one. So how do you change general form to vertex form? I'm going to use this as an example. Negatif 8 tambah 6x tolak 3x squared. Sorry. So fx equals to 8 tambah 6x tolak 3x kuasa 2. Let me just double check. Okay. So the first thing we do is kita susun balik kita letak x kuasa 2 di depan tambah 6x tambah 8 supaya dia nampak macam ni. Okay. Now, the first thing we do is, okay, make sure A equals to 1. Okay, dan cara kita buat begini adalah kita faktorkan negatif 3 semua keluar. X squared plus, X squared minus 2X minus 8 over 3. Okay, macam mana ini boleh berubah menjadi ini ya? Saya bahagi semua dengan negatif 3. Okay, saya keluarkan negatif 3, I factorize the negative 3, so I get x squared minus 2x, so 6 bahagi negatif 3 adalah negatif 2, and then 8 tidak boleh buat apa-apa lah, okay, so saya kasih biar negatif 8 over 3. That's the first step. Make sure that the A equals to 1. Okay, now let me change this color a bit.
Saya hanya berminat dengan yang warna oren dahulu. So, ini warna biru ni saya kasih biar dulu lah. Okay, so negative 3. Okay. X squared minus 2x. Okay. This is the next step. Tiada cukup ruang. Okay, the next step is insert. Okay, insert the CTS lah. Okay, completing the square. Okay, if you don't remember what's completing the square. Okay, completing the square is b over 2 squared. Okay, b over 2 squared. Now, in this case, dalam kumpulan warna oren, sekarang kita punya b berubah sudah sebab kita sudah kasih a sama 1. Okay, so the b, our b is negative 2. Okay, ini adalah kita punya b sekarang. Originally, our b is 6 lah. Saya tahu, our b originally is 6. Tapi sekarang kita hanya berminat dengan yang di dalam kurungan sahaja. So, kita insert. Okay, kita plus and kita minus square. So, let me change color for this. Let's use green color. Green color. Okay, fine. Plus, what is my b? Negative 2. Okay, negative 2 over 2 is negative 1. So, negative 1 squared minus negative 1 squared. Okay, minus 8 over 3. Saya tutup. So, take a look at this now, people. So, when we insert the completing the square adalah nombor di tengah kita kasih bahagi 2, lepas tu kita kuasakan 2 lah. Okay, tapi kita biarkan, we leave it as square lah. Okay, that's the second step. The first step is make sure the a equals to 1. Second step is kita masukkan the completing the square. Perhatikan bahawa the orange thing masih tidak berubah tau, dia masih kekal di sana, cuma saya kasih masukkan yang warna hijau. 1 tambah, 1 tolak. Okay. Now the third step, which is usually the most complicated one, is blue. Negative 3. Saya kekalkan warna orange. Okay. The third step involves this. Okay. What we call sandwich. Okay. The squares. Sandwich the squares. Okay. So, sini ada satu square, which is x squared, and sini adalah negative 1 squared. Okay, which is kedua-dua adalah squared bahkan. Okay, so bila kita sandwich, dia akan jadi x minus 1 squared. Okay, kenapa minus 1 lah? Sebab di sini adalah minus 1. Kalau dia adalah 1 sahaja, then it becomes plus 1 lah. Okay, kalau if it helps you to understand, remember that positive and negative is negative. Okay, so x minus 1 squared. So we sandwich the squares, okay, and solve the rest. Okay, what is the rest? Okay, this is the rest. Nina. Okay. Now, when you solve the rest, kita jangan fikir susah-susah. Terus type everything in the calculator, ikut saja itu. Negative bracket, negative 1 squared minus 8 over 3. Can you calculate this for me, please? How much will you get? Negative 11 over 3. Okay, negative 11 over 3. Okay, so we sandwich the squares and we solve the rest. Okay, saya tulis di sini lah. Use calculator jap. Wow, jap. Okay, just use the calculator, count, no problem. Okay, the sandwich, the square hanya melibatkan square pertama dan square kedua saja. I know that this is a square over here, tapi itu kita abaikan lah, itu untuk kita solve. Okay, finally, okay, belum lagi habis Finally, okay, we multiply the negative 3 in. So we will get negative 3 x minus 1 squared plus 11. Okay, and this looks like our vertex form sudah. Negative 3x minus 1 squared plus 11. Now, let me rewrite this over here. So, fx equals to negative 3x minus 1 squared plus 11.
Sorry ini pula soalannya. Okay, then after that, state the maximum or minimum value and the corresponding value of X. Okay, perhatikan bahawa dia tidak minta koordinat. Dia suruh kamu nyatakan the maximum and minimum value and the value of X. So you have to give two separate answers. Okay, so remember, we come back to this note. I wrote this somewhere. Sorry, tadi kah? Oh no. Saya tidak tuliskan ni. Oh, okay, fine. Oh, ada. Nina. Okay. So the maximum value or the minimum value is the nombor di belakang saja. Okay. So let's take a look at this. Kalau kita perhatikan ini, if we just take a look at this, almost done people. If we just take a look at this, we immediately know that it is a maximum value. Sebab A adalah negative 3. So dia adalah maximum value. Okay, dan berapa maximum value-nya? Is 11. Nombor ini saja. Okay. Corresponding value of X equals to, okay, sini negative 1, tapi remember, di dalam kurungan, dalam koordinat sebenar, the actual coordinate is what? 1 and 11 kan? Kan dia mesti terbalik. So the corresponding value of X is 1. Macam ni. Okay. So this question saya kasih bonus lah. Okay, saya jawab sedia untuk kamu. But I wanted to do this because saya tidak mau cover ini sudah besok. Besok lain lagi masalah. So I wanted to do this question because I want you to see that question. Dia cakap state the maximum or minimum value and the corresponding value of X. So kamu kena pisahkan jawapan kamu. If the question says, kalau soalan cakap, sorry. Okay, state the maximum or minimum coordinate. Okay, kalau soalan minta koordinat saja. Okay, then you straight away give the maximum coordinate is 1 and 11. So, baca arahan soalan dengan betul. Kalau arahan soalan minta koordinat, you bagi koordinat. Kalau arahan soalan meminta maximum value and corresponding value of X, jawapannya sama bahkan 1 dan 11. Cuma ayat saja yang kamu kena olah lah. You just have to write a bit of sentence. Okay, so again, let me remind you, chapter 2, dia punya soalan kan tidak banyak berlari ke mana itu. Itu saja soalannya. It's just that it comes with practice. Okay, the more practice you do, the better you will be, and of course, the more professional you will be lah.